Dobrodošli na kanal Interslavi Clyde, čitateljnik međuslovljanskog jezika. Mali princ. V jeziku međuslovljanskom. Prijevod Jan van Steenbergen. Glava 1. Kogda mi bilo 6 lijet, uvidjel jesm raz prijelijepi obrazok v knjigi o praljesu, ktora nazivala se Pravdive povijetki iz prirodi. Na obrazku bila zmija boa požirajuća dikogo zvjerja. Tuto je kopija ovoj risovanki. V knjigi je pisalo se, zmija boja prijegoltaje svoju žrtvu u cijelosti, bežuvanja, potom ne može dvigati se ispije 6 mjesecev, dokoli ju ne prijevari. Mnogo jesm tog da razmisljalo prigodah u džungli i barvnoju olovkoju uspjel jesm zdijelati svoju prvu risovanku. To bila moja risovanka numer 1. Ona izgledala tako. Pokazal jesm svoje majstrovsko dijelo dorastlim i zapital, strašili ih ova risovanka. Ale oni odgovorili mi, straši. Zašto kogokoli im jela bi strašiti šapka. Moja risovanka ne izobražala šapku. Ona izobražala zmiju boja prijevarjajuću slona. Tog da narisoval jesm otvorenu zmiju boa, da bi dorastli mogli razumjeti, je im segda trijebav se objasniti. Moja risovanka numer 2 izgledala tako. Sečas dorastli posovjetovali mi, že bi odložili svoje risovanki zmi boa otvorjeni ili zatvorjeni, i bolje odal se geografiji, historiji, aritmetikije i gramatikije. Vot, imajući 6 lijet, odstavili jesm prijelijepu karijeru kako maljavi. One smijelilo mene bez uspjeh moje risovanki numer 1 i moje risovanki numer 2. Dorastali nikog da ne razumijeju ništa sami, a dlja dijeti davanje objašnjenja cijeli čas jest umarjajuće. Zatom izbral jesm drugu profesiju i naučil se lijetanju samoletami. Jesm poljetal po vsih čestijah svijeta, i pravda, že geografija okazala se mnogo upotrijebima dla mene. Jednim vozgledom umijeju odličiti Kitaj od Arizoni. Ako čovjek zabludi noćiju, takav je da jest cijena. V tječenju tutogo žitja jesm imjel mnoštvo sustriječ s mnoštstvom seriozni ljudi. Mnogo jesm žil srije dorastli. Uvidjel jesm ih izbliska. I to ne uljepšilo moje mnijenje o njih. Kogda strijetal jesm kogokoli, kto izdave se rasudni, dijelal jesm iskus pokazanja mu svoju risovanku numer 1, ktoru segda jesm zadržival, htjel jesm znati, jest li ta osoba zaista razumna. Ale ktokoli ona ne bila, ona vsegda odgovarjala mi, to jest čapka, togda ne jesm govoril k njej ni o zmijah boa, ni o praljesah, ni o zvijezdah. Ja bi snižil se kije u ravnju. Govoril bi o briđi, o golfu, o politikije i o kravatah, i ta dorastila osoba bila bi mnogo zadovoljena, že je poznala človjeka ravnorazumnogo. Glava 2. Zatom žil jesm sam, bez nikogo s kim ja mogel istino razgovarjati, a žimjel jesm nešćestje svojim samoletom v pustinji Sahara, 6 lijet tomu nazad. Nije što mi se slučilo u motoru, a tomu, že ne imjel jesm pri sobje ni mehanika ni pasažerov, ja jesm prigotovil se, že bi zdijelal tu tešku, poprav sam. Bila to dla mene kvestija žitja ili smrti, pitnu vodu imjel jesm jedva na 8 dnjev. Prvogo večera jesm zasnul na pijesku, 1000 milj od kojeg okoli naseljenog mjesta. Ja bil jesm bolje izolovani neželi korabokrušenec na plotu v sredini okeana. Možete sobje predstaviti moje udivljenje, kogda prizori probudil mene divnim malenjki glasok. On rijekal. Prošu, narisuj mi ovcu. Što? Narisuj mi ovcu. Voskočil jesm na nogi, kako bi udarila me molnja. Protrel jesm oči i dobro razgledjel se. I uvidjel jesm prije neobičnog malogo človječka, ktori pogledal na mene uvažno. Vot najljepši njegov portret, ktori poznije je uspjel jesm narisovati. Ale moja risovanka očevidno ne bila tako lijepa, kako model. To ne jest moja vina.
V mojej maljarskoj karijeri one smijeli me dorastli, kog da mi bilo 6 lijet, i nikog da ne jesm naučil se risovati ništo, krom je zatvorjeni i otvorjeni zni boja. Zatom gledal jesm na to javljenje očami kruglimi od udivljenja. Ne zabudite, že nahodil se jesm 1000 milj od kojeg okoli naseljenog mjesta. Jednako že moj mali človječek ne izgledal mi ni na zabluđenogo, ni na umirajućego od umorjenja, ni na umirajućego od glada, ni na umirajućego od žeđe, ni na umirajućego od straha. On sovsijem ne izgledal na dijete utračeno u sredinje pustinje, 1000 milj od kojeg okoli naseljenog mjesta. Kog da nakonec mogel jesm govoriti, rijekal jesm k njemu, ale, čete ože ti djelaješ tu. Na što on potoril, mnogo spokojno, kako bi govoril niješto bezmjerno važnogo, prošu, narisuj mi ovcu. Kog da tajenstvo jest prije mnogo silno, čovjek ne smije je ne poslušiti. Hoti izdavalo mi se to besmisleno, 1000 milj od kojeg okoli naseljenog mjesta i jedin vlas od smrti, istegnuli jesm iskiješeni jedin list papira i nalivno pero. Ale tog da pripomnijel jesm sobije, že ja najbolje bil učil se geografiji, historiji, aritmetikije i gramatikije, i povijedijel jes malomu človječku, nemnoško gnjevno, že ne umijeju risovati. On odgovoril: to ne jest važno, narisuj mi ovcu. Tomuže ja nikog da ne narisoval bil ovcu, izdijelal jesmu jednu iz dvoh risovanog, ktore jesm umijel, onu zatvorjenoju zmijeju boja. I jesm udivil se, kog da toj mali človječek odgovaraje mi: ne hoću slonavu zmij boja. Boa jest mnogo grozna, a slon zaima je prije mnogo mjesta. U mene vsel jest malo, mnije potrebna jest ovca, narisuj mi ovcu, zatom narisoval jesm. On gledal uvažno, na što rijekal: ne, tuta jest uže mnogo bojna, izdijelaj mi drugu, i narisoval jesm. Moj prijatelj usmijehnul se lagodno i poblažljivo: sam vidiš, to ne jest ovca, to jest baran, ima je rogi, zatom jesm ponovno izdijelal svoju risovanku, ale je i ona bila otklonjena, kako te prijethodne. Tuta jest prije mnogo stara, ja hoću ovcu, ktora bude žiti dolgo. Segda moja trpljivost končila se, i pospješilo mi se k razbiranju svojego motora, i načetnuli jesm ovu risovanku. I oglasil jesm: to jest krapka, ovca, kaku hoćeš, jest vnutri. K mojemu udivljenju obličje mojego mladog sudje rasvijetlilo se. To jest točno taka, kaku jesm htjel. Misliš li, že toj ovci treba bude mnogo travi? Zašto? Tomuže u mene vsel jest cijelkom malenjko. Isto bude dostatočno. Jesm ti dal sovsije malenjku ovečku, on naklonil glavu nad risovankoju. Ne jest cijelkom taka mala, pozri, ona usnula, i tako jesm zapoznal se s malim princem. Glava 3. Treba bilo mi mnogo vremena, da bi razumijel, otkud on pribil. Mali princ stavil mi toliko pitanj, ali izdavalo se, že on nikog da ne slušaje moje. Doprva slučajno izgovorjene slova pomalo objavili mi vse, tako, kog da on prvi raz uvidjel moj samolet, ne budu risovati svoj samolet, dla mene to bude prije mnogo složena risovanka, on spital me: što jest to za niješto? To ne jest niješto, to ljetaje, to jest samolet, to jest moj samolet, i bil jesm grdi, objašnjajući mu, že ljetaju. Tog da on iskriknul: kako, ti spadal jesi iz neba? Da, odgovorili jesm skromno. Ah, kako to zabavno. I mali princ zasmijejal se glasno, što me mnogo razgnjevalo. Želaju, že bi ljudi prijeli moje nešćestija seriozno. Potom on dobavil: znači, ti takože pribil jesi iz neba, iz koje jesi planeti? Tog da zasvijetilo mi nemnoško svijetla na zagatku jegovog prisućstva, i s mjesta jesm go zapital: znači, ti pribil jesi zda iz drugoj planeti? Ale on mi ne odgovoril,
zakloni leko glavu, razgledajući moj samolet, to pravda, žena tamtom ne moge li jesi priletijeti izdaleka. I on utonul u razmišljajah, ktore potrvali dolgo, potom on istegnuli skiješani moju ovcu i pogruzili se u poziranju svojego blaga. Možete sobije predstaviti, kako probudilo moju ljubopitnost ovo poluizvijesti o drugi planetah, zatom usilovali jesm poznati o tom bolje. Otku ti pribil jesi, moj mali, gde jest to u tebe, kamo hoćeš uvesti moju ovcu? On zamislil se na hvilju, a potom odgovoril. Dobro, že jesi dal mi tu krapku, ibo noćiju ona može služiti jej kako dom. Očevidno, iako budeš dobri, dam ti takože vrvku, da bis moge ljudnjem privzivati, i kolik. Izdavalo se, že ovo prijedloženje bespokojilo malogo princa, privezivati, kaki strani pomisal. Ale ako ne privežeš ju, ona pojde kamokoli se utrati, moj prijatelj ponovno prsknul u smijeh. Ale kamo misliš, že ona pojde? Kamokoli, prijemo prijed soboju. Tog da mali princ rijekal seriozno. To ne ima je značenje, u mene se jest tako malo i, može trohu smutno, dodal. Idući prijemo prijed soboju, nikto ne ujede daleko. Glava 4. Tako dovjedjel se jesm drugu mnogo važnu viječ, že jegova rodna planeta jest jedva veća od doma. To ne mogelo me mnogo udiviti. Dobro znal jesm, že krom je veliki planet, kake sud Zemlja, Jupiter, Mars, Venera, ktore dostali imena, su tješće sotki drugi, ktore ponijekog da su tako male, že daže teleskopom teško jest je ugledati. Kogda astronom otkriva je takvu jednu, on mjesto imena daje je číslo, naziva je ju na priklad asteroid 3251. Imjel jesm seriozne razlogi misliti, že planeta, otkud mali princ pribil, jest asteroid B612. Toj asteroid bil uvidjeni teleskopom samo jednokratno, u 1909 godu od jednog turečskog astronoma. Astronom sopčili dokazal svoje otkritje na Međunarodnom astronomičnom kongresu, ale nikto ne uvjeril mu, tomu že on nosil turečsku odjež, taki su dorasli. Naš čest je dla reputacije asteroida B612, jedan turečski diktator naložil svojemu narodu pod strahom smrti nošenje evropejskoj odježi. Astronom ponovno dokazal svoje otkritje u 1920. godu, odjeti u elegantnom fraku. I togo raza vsi suglasili se s njim. Ako raskazal jesm vam te podrobnosti o asteroidu B612 i podal jesm vam njegovo číslo, to jest zaradi dorasli. Dorasli ljudi obožaju čísla. Ako raskazivajete im o novom prijatelju, oni nikog da ne pitaju to tom, što jest najbolje sučstveno. Oni nikog da ne govoret, kako zvuči njegov glas, koje su njegove omiljene igri. Zbiraje li on motili oni zapitajut, koliko mu jest lijet, koliko ima je bratov, koliko on važi, koliko zarabotiva je njegov otec doprva potom onim net, že go poznali. Ako govorite dorastlim, vidjel jesm lijepi dom iščevani ceglin, s geranjami u oknah i golubami na pokrivje, oni ne moguc obje predstaviti toj dom. Im treba kazati, vidjel jesm dom za 100.000 frankov. Tog da oni iskriknut, kaka krasota. Takože samo, ako biste i im kazali, dokaz, že mali princ jestvoval, jesto, že on bilo čarovateljni, že smijejal se, i že htjel ovcu. A kogda nije kto hoće ovcu, jest to dokaz, že on jestvuje, tog da oni pokrčili bi ramenami i pogledali na vas kako na dijete. Ale ako im kažete, planeta otkud on pribil jest asteroid B612, tog da oni budut ubijeđeni i dalje ne budut staviti dosadne pitanja. Takovi su toni. Ne treba zato srditi se na njih. Dijeti imaju biti mnogo poblažljive. Volt odnošenju k doraslim. Ale očevidno mi,
ktori razumijemo žitije, smijemo se na čislami. Ja htjel bi započeti tu skaksku tako, kako počinaju se bajki. Ja htjel bi kazati. Bil jedin raz mali princ, ktori žil na planeti je jedva većše od njego samogo, i ktori mnogo potreboval prijatelja. Dla ti, ktori razumijeju žitije, to bi izgledalo mnogo pravdivije. Ibo ja sovsjem ne hoću, že bi moja knjiga čitala se lekomislno. Mnogo bolezno jest dla mene raskazivanje ti vospomnijenj. Už minulo 6 lijet otkud moj prijatelj očel svoje ovceju. Ako pokušaju opisati gozde, to jest, da bi go ne zabil. Smutno jest zabiti prijatelja. Ne vsaki čovjek ima je prijatelja. A ja mogel bi stati kako dorastli, ktori už ne interesuju se ničim kromje čisel. Zato kupili jesm sobje krabočku s barvivami i olovki. Teško jest u moje lijeta brati se snova za risovanje, ako nikog da ne pokusilo se risovati niješto ino ne želi zatvorjenu zmiju boa i otvorjenu zmiju boa, kog da mi bilo 6 lijet. Očevidno, postaraju se, že bi moje portreti bili koliko možno vjerne. Ale ne jesm sovsjem uvjerjeni, že uspijeju. Jedna risovanka ishodi dobro, druga uže ne jest čudna. Jesm trochu pogriješil s rakstom malogo princa, zde jest prije mnogo visoki, onda prije mnogo mali. Vagaju se takože što se tiče barvi njegovoj odježi. Zatom črtaju sobje, zde sako, onda onako, dobro koliko mogu. Nakonec ja budu griješiti u nijekojih važniješih podrobnostijah, ale treba mi to oprostiti. Moj prijatelj nikog da ne objasnjal mi ničto. Može on mislil, že ja jesm taki, kako on. Ali ja, nažalost, ne viđu ovcu skroz tijeni krabok. Može jesm trohu kako dorasli. Imjel jesm postarijeti. Glava 5. Vsaki den dovijedal se jesm niješto o njegovoj planetije, o izjezdu, o puti. To prihodilo mnogo postupno, ispadajući slučajno iz njegovi razmisljen. Tako jesm tretjego dnja poznal dramu Baobabov. I ponovno bilo to blagodare ovc. Tomuže naglo mali princ zapital me, kako bi shvatilo go teško sumnjenje. Pravda li, že ovce jedaju tkusti? Da, to jest pravda. Ah, jes mnogo rad? Ja ne razumijel jesm, zašto jest to tako važno, že ovce jedaju tkusti, ale mali princ dobavil. I vslije toga one takože jedaju baobabi. Ukazal jes malomu princu, že baobabi ne su tkusti, ale drijeva velike kako crkvi, i da že ako bi izabral soboju cijelo stado slonov, to stado ne uspjelo bi sjesti nijedim baobab. Mislju stadu slonov rasmiješila malogo princa. Treba bi bilo ih postaviti jednogo na drugom, ale zauvažil mudro. Dokoli je baobabi ne porastut, one sut male. Točno tako, ale zašto hoćeš, že bi tvoje ovce jedali male baobabi? Smijesta mi odgovoril, nu, dobro, kako bi riječ šla o ničem samorazumnom. I treba mi bilo polomiti glavu, da bi sam srazumijel toj problem. I zaista, na planeti je malogo princa, kako na vsih drugih planetah, su dobre rastlini i vrijedne rastlini. Vslije togo su dobre sjemena od dobri rastlin i vrijedne sjemena od vrijedni rastlin. Ale sjemena sut nevidime. One spet, skejte gluboko pod zemljeju, dopoka jedno srijed njih ne napade ohota, že bi probudilo se. Tog da ono protegne se i vospusti najprvo nesmijelo k solnicu očarovateljni, malenjki rastok. Jest li to rakstok retkovki ili rozi, tog da nehaj raste koliko hoće. Ale jest li to vrijedna rastlina, tog da trebaju izavati s korenjem kog da toliko ju raspoznajmo. Nu, na planeti je malogo princa bili strašne sjemena. Imeno sjemena baobaba. Počva planeti bila njimi zaražena. Ako zajmeš se baobabom prije mnogo pozno, nikog da uže ne izbaviš se od njega. On zavladne vsu planetu. On provrtiju svojimi korenjami. A jest li planeta prije malenjka i baobabov jest prije mnogo, one razderutiju.
To jest pitanje disciplini, rijekal mi poznije je mali princ. Vstavši rano, prvo privodi se v poredok sebe, a potom treba starano privesti v poredok planetu. Treba regularno prinuditi se k izrivanju baobabov, kog da toliko odličiš i od rozovi kustov, tomu že mlade raski rozi baobabov sut mnogo sobije podobne. Jest to mnogo dolgočasna rabota, ale mnogo leka. I jednog dnja on posovjetoval me, že bi postaral se izdijelati lijepu risovanku, že bi dijeti na moje planeti dobro to pojeli. Ako oni bi putovali jednog dnja, to može i im prigoditi se. Ponijekog da možno jest spokojno odložiti rabotu i ničto ne stane se. Ale v padu baobabov to vsegda končaje se katastrofoju. Znali jesm planetu, na ktoroj žil jenivec. On ne obratil uvagu na 3 male kusti. I tako, zgodno s opisom malogo princa, narisovali jesm ovu planetu. Ja ne ljublju prijemolviti moralizujućim tonom, ale nebezpečno z baobabov jest tako malo znana, a rizik dla ti, ktori zabludet na nijekoj asteroid jest tako veliki, že se goraza dijelaju isključenje u svoje sudržanosti. I rijeku, dijeti, čuvajte se baobabov. Dolgo jesm rabotal na toju risovankoju, da bi ostrijegal svojih prijateljev ogrozeće im odavna nebezpečnosti, o ktoroj oni tako samo kako prijeđe i ja daže ne podzrijevajut. Može vi zapitajete, zašto u toj knjigi nema je drugi, ravnoveličstveni risovano kako risovanka baobabov? Odgovor jest prosti, jesm staral se, ale ne uspjel. Kog da risoval jesm baobabi, mene nadohnula svijedomost, že to jest niješto važno i neodložno. Glava 6. Ah, mali princu, pomalo srazumijel jesm tvoje smutno malo žitje. Dolgi čas jedino odvlječenje je bila dla tebe slatko zapadov solnca. Dovjedijel se jesm tu novu podrobnost 4. dnja utrom, kog da jesi mi rijekal. Ja mnogo ljubim zapadi solnca, hodimo uzrijeti zapad solnca, ale treba čekati. Čekati na što? Čekati dokolje solnce ne zapade. Najprvo jesi izdaval se mnogo udivjeni, a potom zasmijal se k sobije. I rijekal jesi k mnije. Vsegda ja mislju, že jesm v domu. Istino, kog da v Sjedinjeni štatah jes poldenj, mi vsi znajemo, že nad Francijeju solnce zapadaje. Stačilo bi pojehati do Francije v tječenju minuti, že bihmo prisučstvovali pri zapadu solnca. Nažalost, Francija jest mnogo daleka, ale na tvojej tako malenkoj planeti je stačilo bi prijesunuti tvoje krijeslo nijekoliko krokov. I ogledal bi svečerni sumrak kogda koliti se hoće. Jednog dnja uvidjel jesm zapad solnca 43-kratno, a poslije hvilje jesi dodal. Znaješ li, kogda čovjek jest tako smutni, on ljubi pogledati, kako solnce zapade. Onog dnja, kogda jesi ogledjel 43 zapadov solnca, bili jesi až tako smutni. Ale mali princ ne odgovoril. Glava 7. 5. dnja, snova blagodare ovci, otkril jesm tajnu žitija malogo princa. Iznenada, bez nikakog voda, on zapital me, kako bi ovo pitanje bilo naslijedog dolgogo, molčećeg obmisljenja njegovog problema. Ovca ako jedaje kusti, ona također jedaje cvijeti. Ovca jedaje vse, što se popade. Daže cvijeti, ktoré imaju trni. Daže cvijeti, ktoré imaju trni. Togda čemu služe trni? Ja ne znal jesm. V onom momentu ja bil jesm velje zajeti, i bo staral se odvrgnuti jedim prijemoćno zakručeni stvorenju svoje motoru. Mnogo nepokojil se jesm, i bo poškođenje mojego samoleta načalo izdavati se seriozno, a ostalo tako malo pitne vodi, že treba bilo bojati se najgoršego. Trniji, čemu one služet? Ako mali princ uže postavil pitanje, on nikog da ne ustupal od njego dokoli je nedostal odgovor. Mene razdražil to je stvorenji odgovorili jesm bilo što, trni sovsijem ne služet ničemu,
to jest čista zlostnost od strani cvjetovo. On pomolčal, ale potom rijekal, kako bi srditi. Ja ne vjeruju ti, cvijeti su slabe, sud naivne, one ohranjaju se koliko mogut. Vjeret, že sud strašne svojimi trnami. Ja ne odgovoril jesm, v toj že hvilji ja govoril jesm k sobije, ako to je stvorenje ješće ne poda se, izbiju go jednim udarom latka, mali princ ponovno prirval moje misli. A ti misliš, že cvijeti? Ne, ničto ja ne mislju, jesm odgovoril prvo, što mi prišlo u glavu, ja jesm zajeti serioznim vijećami. On pogledal na mene kako bi bljeskavica go udarila, serioznim vijećami. On vidjel me, s mlatkom u ruki, moje prsti črne od maziva, klanjajuće go se nad prijedmetom, ktori izdavaje mu se mnogo urodljivi. Ti govoriš kako dorasli. Mni je stalo trochu sramno, ale nemilosrdno on dodal, ti miješaješ vse, ničto ne razumiješ. On zaista bil mnogo gnjevni. On potresnul glavoju i vjetar razvijali njegove zlate vlasi. Ja znaju jednu planetu, gde jest nijekaki gospodin s črvenim obličjem. On nikogda ne ponjuhal nijedin cvijet. On nikogda ne pogledal na nijednu zvijezdu. On nikogda ne ljubil nikogo. On nikogda ne zdjelal ničto kromije jednogo, čisliti. I cijeli den on povtarja je, kako ti, ja jesm seriozni čovjek. Ja jesm seriozni čovjek. I naduve se od grdosti. Ale to ne jes čovjek, to jes grib. To jes što? Grib. Mali princ bil cijeli blijedi od gnjeva. Od milionov lijet na cvijeta hrastu trni, a od milionov lijet ovce jednakože jedaju cvijeti. I to ne jest seriozno, ako probuje se razumijeti, zašto one tako mučice da bi istvorili trniji, ktore ničemu ne služet. Vojna među ovcami i cvijetemi ne jest važna. Ne jest li ona bolje važna i seriozna ne želi čisljenje nijekojego tolstogo, červenog gospodina? A jest li ja znaju jedini cvijet na svijetu, ktori ne jestvuje nigde, samo na mojej planeti je, i ktori mala ovca jednogo utra može prosto izničiti, daže ne znajući što dijelo je. I to ne jest važno. On počervenijel, a potom prodolžil. Ako nijekto ljubi cvijet, ktori jest jedini srijed milionov zvijezd, to stači mu pogledati na njego i čuje se ščestlivi. On govori k sobije, onda nijegde žive moj cvijet. Ale ako ovca sije toj cvijet, dla njego to jest kako bi naglo se zvijezdi ugasli. I to ne jest važno. On bolje ne mogel govoriti. On naglo zaridal. Zapadla noć. Ja opustil bil jesm svoje orudja. Sejda smiješno bilo misliti o svojem mlatku, o svornju, o žeđi i o smrti. Na jednoj zvijezdi je, na jednoj planeti je, na mojej, na zemlji i, biljedi mali princ, kogo treba bilo utješiti. Ja jesm vzel go na ruki i načel go ljuljati. Rijekal mu jesm, cvijetu, ktori ljubiš, ničto ne grozi. Ja narisuju tvojej ovci namordnik. Ja narisuju tvojemu cvijetu bronju. Ja ne znal jesm, što mu ješće kazati. Čul jesm se strašno neseučno. Ne znal jesm, kako imaju k njemu pothoditi, kako mu se približiti. Taka zagadočna jes krajna solaz. Glava 8. Brzo jesm lijep je poznal toj cvijet. Na planeti je malogo princa vsegda bili cijelkom proste cvijeti, s jednim redom cvijetni liskov. One ne zajmali mjesto i ne bespokajali nikogo. One pojavljali se utrom u travije, a večerom uže uvedali. Ale tamto vozniknuli jednog dnja i sjemena donesenogo neizvijestno otkud, a mali princ uvažno bdijel nad raskom, ktori sovsjem ne bijel podobni drugim raskam. To mogelo bi biti nijekoj novi rod baobaba. Ale uskoro prije stal rasti i načel tvoriti cvijet. Mali princ, ktori bil pritom, kogda razvival se ogromni pup, priječuval, že iz njego iscvijete nijekako čudesno prividjenje. Ale roza, skrita u svojej zelenoj komnatki je, gotovila se dokrasoti medlo.
Ona starano izbirala si barvi, ona oblijekala se pomalo, opravljajući svoje listočki jednim poslije drugogo, ne htjela izjaviti sebe sovsijem pognetena, kako nije koji obični mak, ona htjela pokazati se u polnom blijesku svoje krasoti. O, da, ona bila koketka, jejne tajenstvene prigotovinja zatom trvali dnjami i dnjami, a togda, jednogo utra, točno kogda voshodilo solnce, ona pojavila se, a ona, ktora vložila toliko truda, zijevala i rekla: "Ah, jedva jesm probudila se, prošu, izvinite mene, cijela jesm ješće neučesana." Ale mali princ ne mogel udržati svoj obriv. "Kako vi jeste prijelijepa." "Da, pravda," cvijet odgovoril slatko, "i urodila se jesm zajedno s solncem." Mali princ shvatil, že prije mnogo skromna ona ne bila, ale zato, kako zahvaćajuća. "Mislju, že pora jest na snijedanje," dodala poslije hvilje, "budite tako dobri i pomislite o mnije." I mali princ, cijeli smučani, pošel iskati leku i polil rozu svježeju vodoju. Ona skoro načela mučiti go svojeju trohu praznoju grdostiju. Jednog dnja, na priklad, kogda govorila o svojih 4 jehtrnah, rijekla malomu princu: "Mogut prititi tigri svojimi ostrimi noktjami." "Nema je tigrov na mojej planeti," priječil mali princ. "Krom je togo, tigri ne jedaju travu." "Ja ne jesm trava," odgovorila roza slatko. "Izvinite. Ja sovsijem ne boju se tigrov, ale zato užasajut me protegi vozduha. Ne imajete li dla mene paravan?" "Užas od protegov vozduha, to jest neseučno dla rastlini," pomislil mali princ. "Toj cvijet ima je mnogo složeni karakter. Večerom pokrivajte me pod steklijenim kolpakom, jest mnogo hladno u vas. Loše su ti instalacije, tamo, otkud pribila jesm." Ale je prirvala se. Ona pribila u vidu sjemenka, ne mogela znati ničto o ini svijetah, zasramila se, že dopustila se takvu naivnu lošku, i zakašljala 2-3 da bi mali princ počul se vinovati. "Što s paravanom?" "Ja šel go iskati, ale vik m nije govorila." Togda ona nasilno zakašljala, da bi on požalil tako ili inako. I tako mali princ, pomimo dobroj volje naležećej k njegovoj ljubve, brzo načel sumnijevati se o njej. On primal k srcu slova bez značenja i stal mnogo nešćestlivi. "Ne treba bi bilo ju slušati," povjeril mi jednog dnja, "nikogda ne treba slušati cvijeti. Treba prosto gledati na nje i vdijati i jahni zapah. Moj cvijet navuhnul s u moju planetu, a ja ne umjel jesm radovati se iz togo. Ta historija o tigrih noktjah, ktora tako me razdražila, jedino povina bila me ulagoditi, i dalje mi se svjeril. Ja ničto ne umjel jesm razumijeti. Treba bilo ju suditi po dijelem, a ne po slovom. Ona davala mi svoj zapah i rasvijetlila moje žitje. Ja nikogda ne povinem bil od nje ubjegati. Ja povinem bil ugadati nježnost, ktora krila se pod jenim i malim zlostnoskami. Cvijeti su polne protiv riječnosti, ale ja bil jesm prije mnogo mladi, da bi umjelju ljubiti. Glava 9. Mnije izdavaje se, že on dla svojeg obježenja iskoristal prijeledi ptic. Utrom prijed odhodom lijepo oporičil svoju planetu. Starano pročistil se svoje dijejuće vulkani. On posjedal 2 dijejuće vulkani, to bilo mu mnogo udobno dla podgrijevanja snijedanja. On također posjedal jedan ugašeni vulkan. Ale, kako on govoril, čovjek nikogda ne znaje zatom pročistili ugašeni vulkan. Ako su dobro pročišćene, vulkani gore tiho i ravnomirno, bez erupcije. Vulkanične erupcije su kako požari u kominu. Očevidno, mi, na našoj zemlji jesmo prije mnogo mali, da bihmo mogli pročišćati naše vulkani. Zato one pričinjaju nam toliko neprijetnosti. Mali princ trohu smutno izrval poslije jedne raski Baobabov. On ne vjeril, že kogdakoli se vrati.
Ale togo posljednog utra vsete vsakodene raboti bili mu neobično blisko srcu. A kogda posljedni raz polil rozu i sobral se nakriti i usteklijenim kolpakom, on počul, že hoće mu se plakati. Zbogom, rijekalo on rozije. Ale ona ne odgovorila. Zbogom, povtoril. Roza zakašljala, ale ne od togo, že bila prijehlađena. Bila jesn glupa, ona mu rijekla nakonec. Oprosti me, staraj se biti ščestlivi. On udivil se, že ne bilo nijednogo napomnjenja. On stoje cijeli smučani, s kolpakom v ruke. Ne razumijel tu spokojnu nježnost. Nuda, ja te ljubiju, rijekla mu Roza. To jest moja vina, že ti to ne znal jesi. To ne imaje nikako značenje. Ali ti bil jesi ravno glupi kako i ja. Staraj se biti ščestlivi. Ostavi uže toj kolpak. Ja bolje go ne hoću. Ale vjetar. Ne jesm uže tako prijehlađena. Hladni vozduh noći zdijela je mi dobro. Jesm cvijet. Ale zvjerje. Budu imjeti snositi 2 ili 3 gusenice, ako hoću spoznati se s motilami. Izdave se, že su prijelijepi, a ak to ini bude me posjećati, ti budeš daleko. A što se tiče veliki zvjerjev, ja ne boju se ih. Ja takože imaju noktje. I ona naivno pokazala svoje 4 trni. Potom dodala, ne vliječi toliko, to jest nesnosno. Ti riješil jesi oditi. Idi ibo ona ne htjela, že bi on uvidjel, kako plače. To bil mnogo grdi cvijet. Glava 10. Najbliže k planeti Malogo princa bili asteroidi 325, 326, 327, 328, 329 i 330. On riješil zatom najprvo posjetiti je, da bi našel sobje zajetje i po nečemu se naučil. Na prvom asteroidu žil kralj, obliječeni u purpur i gronostaj, on sjedijel na mnogo prostom, a jednovrijemeno veličstvenom tronu. A, vot jedim podani, iskriknul kralj uvidjevši malogo princa. I mali princ zapital se. Kako on mogel me poznati, a če me ješće nikogda ne vidjel. On ne znal, kako svijet jest oprošćeni dla kraljev, dla njih vsi ljudi sut podani. Pothodi bliže, da bite lijepije vidjel, rijekal kralj, mnogo grdi, že može nad nijekim kraljevati. Mali princ razgledjel se, išćući mjesto gde može usesti, ale vsa planeta bila zakrita velikolijepnim gronostajevim plašćem. Zatom on ostal stojati i, tomu že bil umorjeni, zjevnul. Zjevanje u prisućstvu kralja jest protiv etiketije, rijekal mu monarh. Zabranjaju ti to. Ne mogel jesm se udržati, odgovoril mali princ mnogo smučeni. Jesm dolgo putovali sovsijem ne spal. Togda, rijekal kralj, nakazivaju ti zjevati. Od ljet ne vidjel jesm nikogo zjevati. Dla mene zjevanje jest ritkost. Mu, zjeva ješće raz. To jest nakaz, to zastrašaje me. Ja ne mogu bolje, rijekal mali princ, i začevan jel po uši. Odgovoril kralj. Togda ja nakazivaju tobije to zjevati, a to, on pomrmljal niješto i izdaval se razgnjevani. Ibo sučstveno dla kralja najglavnije iše bilo to, že považaje se njegov autoritet. On ne snosil neposlušnost. Bil to apsolutni monarh. Ale tomu že on bil dobri človjek, on daval razumne nakazi. Ako nakazal bi generalu, že bi prijemijenil se u morsku pticu, a general bi ne poslušil me, ne bila bi to njegova vina. Bila bi to moja vina, mogu li usesti, zapital nesmijelo mali princ. Nakazivaju tobije usesti, odgovoril mu kralj, veličstveno privlijekajući polu svojeg gronostajevog plašća. Ale mali princ čudil se, planeta bila malenjka, nad kim kralj mogel vladati. Vaše veličstvo, on rijekal mu, prostite, ževa zapitaju, nakazivaju tobije me zapitati, pospješno govoril kralj. Vaše veličstvo, na čim vi vladajete?
Nad vsim, odrijekal kralj prosto. Nad vsim. Skromnim gestom kralj ukazal na svoju planetu, na ine planeti i na zvijezdi. Nad vsim tim, rijekal mali princ. Nad vsim tim, odgovoril kralj. Ibo to ne bil samo apsolutni monarh, to bil universalni monarh. I zvijezdi vas poslušajut. Očevidno, rijekal kralj. One poslušajuc mjesta. Ja ne snošu neposlušnost, taka moć zahvatila malogo princa. Ako bi on ju imjel sam, mogel bi vidjeti ne 44, ale 72, ili daže 100, ili daže 200 je zapadov solnica v tječenju jednog dnja, ne prijesuvajući krijeslo, a dumajući o svojej maloj opušćenoj planeti je, on čul se nemnoško smutno i, nabravši hrabrosti, poprosil kralja o blagomilost. Ja htjel bi uvidjeti zapad solnca, udjelite mi taku prijetnost, nakazivajte solncu zapasti. Ako bi nakazal nijekojemu generalu polijetati od svijeta do svijeta kako motil, ili napisati tragediju, ili prijemijeniti se u morsku pticu, a general ne ispolnil bi ov nakaz, togda kto bil bi vinovat, on ili ja. Vi, rijekal rješiteljno mali princ. Točno, od vsakogo treba žedati to, što se može dati, nastavil kralj. Autoritet jest osnovani prije vsim na razumu. Ako nakažeš svojemu narodu kidnuti se u morje, bude revolucija. Ja imaju pravo žedati poslušnost, tomuže moje nakazi su razumne. A moj zapad solnca, pripomnijel mali princ, ktori nikogda ne zabival, postavljeno pitanje. Budeš imjeti svoj zapad solnca, raspoređu go, ale zgodno s mojeju upraviteljskoju mudrostiju budu čekati, až uslovja budut blagoprijetne, kogda bude to, osvjedomil se mali princ. Odgovoril mu kralj, pregledajući tolsti kalendari. To bude, priblizno, to bude dnes večerom u 7:40. I togda uvidiš, kako dobro poslušaje se mene. Mali princ zjevnul, on žalil, že nedostal svoj zapad solnca, krom je togo, stalo mu nemnoško dolgočasno. Bolje nije tu nema je čego dijelati, on rijekal kralju. Ja idu v dragu. Ne odhodi, odgovoril kralj, tako grdi, že imjel podanogo. Ne odhodi, zdjelaju te ministrom. Ministrom čego? Ministrom pravosudja. Ale tu nema je kogo suditi. Ne znaje se, rijekal mu kralj. Ja ješće ne zdjelal jesm objes po svojem kraljevstvu. Jes mnogo stari, nema je tu mjesta dla kareti, a hođenje me umrjeje. O, ale ja uže jesm uvidjel, rijekal mali princ, ktori se naklonil, da bi ješće kidnul pogled na drugu stranu planeti. Onda takože nema je nikogo. Tog da ti budeš suditi sam sebe, odgovoril kralj. To jest najteše. Mnogo teše jest uđenje sebe neželi suđenje nijekogo drugogo. Ako ti uspiješ pravilno suditi sebe, togda jesi istini mudrec. Sam sebe, rijekal mali princ, mogu suditi gdekoli. Ne jest potrebno, že bi žil tu. Rijekal kralj, izdave mi se, že nijegde na mojej planeti jest stara krisa. Slišu ju noćiju. Ti budeš mogel suditi tu staru krisu. Od vremena na vrijeme osudiš ju na smrt. Onogda jejno žitije bude zavisjeti od tvojego pravosudja, a vsekratno budeš mu udjeljati pomilovanje, ibo treba ju hraniti. Imajemo samo jednu. Ja ne ljubi osuditi nikogo na smrt, odgovoril mali princ, i mislju, že uže pora jest oditi. Ne, rijekal kralj. Ale mali princ, ktori uže sobral se v dragu, sovsjem ne htjelo gorčati starogo monara. Ako vaše veličstvo žele biti točno poslušeni, nehaj da mi razumni nakaz. Mogel bi, na priklad, nakazati mnije, že bi otpravil se v dragu v tječenju jednoj minuti. Mnije izdavaje se, že uslovja sud blagoprijetne. Kralj ne odgovorili najprvo mali princ vagal se, a potom vozdohnuli očel.
Dijelaju te mojim poslom, pospješno iskriknul kralj. On imel istino vladarski vid. Dorastali sut mnogostrani, rijekal k sobije mali princ počas puti. Glava 11. Na vtoroj planeti je žil samoljubec. Aha, opčudovatelj prihodi me posjetiti, iskriknul samoljubec, izdaleka, zauvaživši malogo princa. I bodlja samoljubce, vsi ljudi sut opčudovateli. Dobri denj, rijekal mali princ. Vi imajte zabavnu šapku. Tomu, že bi pozdravljal, odgovoril samoljubec. Že bi pozdravljal, kog da ljudi mi rukopleskajut. Nažalost nikto nikog da sudi ne prijehodi, da, rijekal mali princ, ktori ničto ne razumijel. Pleskaje dlanjami, jednim vu drugi, posovjetoval mu samoljubec. Mali princ načel pleskati dlanjami. Samoljubec pozdravil skromno, vozimajući šapku. To jest veselije je ne želi vizita u kralja, rijekal k sobije mali princ. I snova načel rukopleskati. Samoljubec ponovno načel pozdravljati i vozimati šapku. Jednako poslije 5 minut zabavi jednostajno stoji igri načela umarjati malogo princa. A što treba zdjelati, zapital on, že bi šapka upadla. Ale samoljubec go ne uslišal. Samoljubci nikog da ne slišut ničto kromje pohval. Ti istino li opčuduješ me toliko, zapital malogo princa. Što znači to, opčudovati? Opčudovati, to znači uznati, že ja jesam najkrasivijejši, najlijepije odjeti, najbogatijejši i najumnijejši čovjek na tutoj planeti je. Ali ti jesi sam na svojej planeti je. Udjeljaj mi tu radost. Opčuduj me vse ravno. Opčuduju te, rijekal mali princ, leko pokrčajući ramenami, ale što u tom jest tako interesno. I mali princ očel. Dorastli ljudi zaista sut mnogo divniji, rijekal k sobije poča svoje daljšej puti. Glava 12. Na slijedujućoj planeti je žil pijanica. To bilo mnogo kratko posjećenje, ktorov sako pogruzilo malogo princa u glubokom smutku. Što ti djelaješ tu, rijekal on k pijanici, ktorogo našel sjedećego tiho prije zborom prazdni butilek i zborom polni butilek. Ja piju, odgovoril pijanica mračno. Čemu piješ, zapital go mali princ. Tebi zabil, odgovoril pijanica. Tebi zabil čo, osvjedomil se mali princ, ktori uže go žalil. Tebi zabil, že mi jest sramno, svijeril se pijanica, vješajući glavu. Sramno čego, raspital go mali princ, ktori mnogo htjel mu pomogti. Sramno, že piju, završil pijanica i definitivno pogruzil se u molčanju. I mali princ ušel, smučeni. Dorastli ljudi zaista sut mnogo strani, rijekal on k sobije poča svoje daljšej puti. Glava 13. Četvrta planeta naležala biznesmenu. To je človjek bil tako zajeti, že pri prihodu malogo princa daže ne podjel glavu. Dobri denj, rijekal mu mali princ. Vaša cigareta ugasla. 3 i 2 petak. 5 i 7 12. 12 i 3 15. Dobri denj, 15 i 7 22. 22 i 6 28. Ne imaju vrijeme snovaju zapaliti. 26 i 5 31. Vsego to bude 501.622.731. 500 milionov čego? A, ti ješće jesi tu. 501 milionov. Uže ne znaju čego. Imaju toliko raboti. Ja jesam seriozni čovjek, ne zabavljaju se glupostjami. 2 i 5 7. 5 milionov čego, povtoril mali princ, ktori nikog da u žitiju ne ustupilo od postavljenog pitanja dokoli je nedostal odgovor. Biznesmen podjel glavu. V tječenju 54 je lijet, što ja živu na tutoj planeti je, bespokojili me samo 3kratno. Prvi raz bil 22 lijeta tomu nazad, kog da nije koji majski hrušč spadal bog vije otkud. Žužalo mi tako strašno, že zdjelal jesm 4 pogriješki u ščitanju. Vtori raz,
11 let tomu nazad, imel jesm napad revmatizma. Od sjedećeg obraza žitja. Ne imaju vrijeme pohoditi. Ja jesm seriozni čovjek. Treti raz, vot, to sečas. Jesm pa govoril, 501 milionov čego. Biznismen srazumijel, že nema je nadjeje, že ostavi se govu pokoj, milionov ti mali vječi, ktoré se ponijekog da vidi na nebu, muhi. Ale ne, male bljeskajuće viječi. Pčeli. Ale ne, male zlate viječi, o ktori snetlijenivc. Ale ja jesm seriozni čovjek. Ne imaju vrijeme sniti. A, zvijezdi. Tako jest. Zvijezdi. I što ti dijelaješ s timi 500 milionami zvijezd? 501 622 731. Ja jesm seriozni čovjek, jesm točni. A što ti dijelaješ s timi zvijezdami? Što ja s njimi dijelaju? Da. Ništo, posjedaju je. Ti posjedaješ zvijezdi. Da. Ale ja уже uvidjel jesm kralja, ktori. Kralji ne posjedajut, oni kraljujut. To jest velika razlika, i čemu ti služi to, že posjedaješ zvijezdi? Tomu, že jesm bogati. I čemu služiti to, že jesi bogati? Mogu si kupovati ine zvijezdi, ako nijekto je otkrije. Tutoj čovjek, rijekal k sobije mali princ, rasuđa je trohu kako moj pijanica, tim ne menje postavil mu daljše pitanja. Kako možno jes posjedati zvijezdi? Čije sut one, odgovoril razdraženo biznesmen, ne znaju, ničije. Zatom sut moje, tomu že ja prvi jesm o tom pomislil, i to stači. Očevidno, kogda najdeš dijamant, ktori ne naleži nikomu, on jest tvoj. Kogda najdeš ostrov, ktori ne naleži nikomu, on jest tvoj. Kogda tobije prvomu vpadaje u glavu kaki nebud pomisel, bereš na njego patent, on jest tvoj. A ja posjedaju zvijezdi, tomu že prijed mnoju nikto ne mislil od tom, že mogel bi je posjedati, to jest pravda, rijekal mali princ. I što ti dijelaješ s njimi? Ja upravljaju je, rijekal biznesmen. Ja čislju i priječisljaju je. To jest trudno. Ale ja jesm seriozni čovjek. Mali princ ne bil ješće zadovoljani. Ako posjedal bi šalik, ja mogel bi ovinuti im šiju i odnesti go soboju. Ako posjedal bi cvijet, ja mogel bi go urvati i odnesti soboju. Ali ti ne možeš urvati zvijezdi. Ne, ale mogu je položiti u bank. Što znači to? To znači, že pišu koliko svojih zvijezd na papirok. A potom kladu toj papirokvu zasuvku i zamikaju ju na ključ. I to jest vse. To jest dostatočno. Zabavno, podumal mali princ. To jest dos poetično. Nu, ale to ne jest mnogo seriozno. O seriozni vječah mali princ imijel sovsjem mi ne pomisli o dorasli. Ja posjedaju cvijet, rijekalo on ješće, ktori polivaju vsaki den, ja posjedaju 3 vulkani, ktoré pročišćaju vsaki tiden. Ugašeni vulkan pročišćaju takože, ibo čovjek nikogda ne znaje. Dla mojih vulkanovi i dla mojego cvijeta to jest koristno, že je posjedaju. Ale zvijezdam o tebe nema je nikakoj koristi. Biznismen otvoril usta, ale ne našel nijedin odgovor, i mali princ očel. Dorastli zaista suc ovsjem nadobičajni, rijekal on k sobije poče svoje daljšej puti.